ay kunana kakabsat matuwid, nalintag tayo, kunana, kadayta kakabsat nga, panggap tayo. Agyaman tayo kakabsat, kadigay naglabas nga mensahe, kakabsat nga naitid kanya tayo kadayto nga bulan, kadijay dispensational event, nga dadjay kakabsat, nga naisuro, naiyadal, kakabsat ket nalawag, kakabsat nga nakay-pakaawat kanya tayo, kakabsat ket ijay nga naamuan tayo, digijay panagsasaruno, wenno panagsasaganag, dagiti paspasamak, aging gana panagultimo iti lubong. Amen. So nga nakamamayat kabsat, digijay continuous, wenno tuloy-tuloy, kakabsat nga panagdingdingig tay kakabsat iti sao ti Dios, ket makuantay kakabsat natay Manila job yan natay kay ko salita nga maadalan tayo. Yan, maamuan tayo. Kakabsat no tuloy-tuloy kakabsat nga agdingdingig tay iti sao iti Apo. Isu nga naipalawag amok na nakalawlawag. Kanya tayo kakabsat, digay pa nagsasaruno na, digay event. Digay paspasamak. Kakabsat nga aging gana ko na pagultimuan kakabsat iti lubong. Ket nakita tayo nga dagiti sumarunong kunanad to'y kabsat nga paspasamak kalpasan daytoy millennium. Ket saan tay nga malisyan. Naawatan tay kadi kakabsat. Daytoy kunanad to'y kakabsat sumaruno pay kunana nga event uno mapapasamak kadaytoy nga millennium, kakabsat ket saan tay nga malisyan, amok ka naawatan tayo, amok ka na ipalawag kanya tayo. Uli kakabsat, anya di millennium tatayon? Anya? 1,000 years. Ket di nga 1,000 years, kakabsat, anya kakabsat iti linalaman uno kakabsat naapasamak uno naaramid kadijay 1,000 years. Kunatat tayo nga nalawag. Nga naamuan tayo. Kakabsat. Unayo, anya ti millennium kunak 1,000 years. Kadayta nga 1,000 years, sino kakabsat idta? Iti nakabalod kadeta 1,000 years ni kunano dati jakaruba mi kunayo ni Satanas kakabsat. Oy, ni Satanas iti nakabalod kadeta 1,000 years. Ket kalpasan deta 1,000 years anya ti pumay andagin Satanas. Maparulan. Rumuar kunana lokatan iti Apo. Ket no lokatan iti Apo kunana kakabsat. Anya iti misyonen na. Kakabsat, Christian, dagiti napili, dagiti adda pamanagnak na ken Kristo. Dayta kakabsat iti misyonen na. Isu nga nakagasgasat kakabsat iti maysa nga tao kakabsat nga makristiyan. Nakagasgasat unay very lucky kakabsat iti maysa nga tao nga isu naget makristiyan. Maborn again kakabsat nakaswerswerte kakabsat dumteng man kakabsat iti panangipalubos iti Dios dayta nga Satanas. After kakabsat iti 1,000 years, kakabsat data, hindi naman nagkukulang ang Diyos, kakabsat nga mangisagsagana, kakabsat kanya tayo. Amen. Isu nga data kuna nakakabsat, sumaruno kuna na ito nga paspasamak, kalpasan iti millennium uno 1,000 years, saan tayo nga malisyan. Data, no diket, masapol nga saganaan. Amen. Ket at tinakaimimbag ita, napakalaking pagkakataon pa. Nagdakkelan palaeng iti grasya
parabor iti apo ita, kakabsat tapno makapagsagana tayo. Ket iti panagsagana ita, kakabsat nga insuro iti Biblia kada tayo, dahito ko kunana ti panagsagana kunana, kada ita kakabsat, kalpasan iti millennium nga saan tayo malisyan, ti panagsagana nga imbaga iti Biblia kada tayo, ket deto'y imbaga ni Apostol Pablo, di imbaga ni Apostol Pablo, di Filipos chapter 3, verse 14, nga panagtaray, una nakabsat nga si pipinget. Na imbag siguro, nakabsat nga ikumitay iti apo, dito nga mensahe tayo. Nakaimbag unay apo, nga sika iti pangitaklinan mi apo, dito nga panangrugi mi. Adadtuyin apo nga naibasa, inopen mi apo, dito mensahe, kakayat mo apo nga idanon kanyami, daytoy manen apo ti parabor mo kada kami, daytoy manen apo iti grasyam kada kami, daytoy nga mensahe, apo dawatek kadiken ka, sinuman kada kami, manipod kanyak, pakuyugam apo iti pannakabalin, daytoy nga mensahe, tapno kasta apo, dakkel apo iti partena, dakkel iti kay papanan, iti tunggal maysa, nga mangawat apo dito nga mensahe. Pakuyugam iti pannakabalin mo. Iti dawatin mi mat apo ken ka, sapay apo ta openom dagiti puso mi manin. Openom manin dagiti panagdengeg mi, dagiti kapanunutan mi. Ket sikalang kumaapo ti mangsaklaw iti puso mi. Nga saan kumaapo nga gundaway, uno saklawin, iti pannakabalin, uno kapangyarihan ni Satanas, no diket di apo, bukudam nga saklawan apo ti puso mi, itata apo nga agsapa. Agyaman kami mo't apo dito nga baligi, nga intud mo kanyami, nga sapay apo di may palubos, apo, nga isahan na kami, iti kabusor apo, no diket di, itinagan na Jesus i-claim me, apo nga saan nga makapaggundaw ay apo kada kami. Kastamot apo ta adipem apo nga pangipalasatam iti saom, bendisyon na apo tinaindagan nga bibig ko apo. Ito nga mensahe apo, kat mensahem daytoy, kat atoy na ka si sagana, apo nga pausar ken paaramat ken ka, nga kasdaluyan apo dagito nga saom. Kastamot apo dagito nga kabsat mi, sapay apo ta sapasap kumati pamendisyon mo apo kanyami, manipo dito'y sango, aging ganat likudan, apo ti pabendisyon mo. Apo kanyami, ket sapay apo, taragsak, apo, kin inanama, kin ayat, o apo, ti ited, kin ipaay, dahito nga mensahe, apo kanyami. Yak amo apo ti kasapulan, iti tunggal may sa kanyami, ngem kadi, aramate apo ti bibig ko, o Diyos, nga mangiruan, kin mangiyebkas, dagiti apo kasapulan mi, apo, nga mensahe itatangag sapa, nga iso dito iti taraon, iti kararwami. Agyaman kami ken ka, ilingod na ka dito nga pulpito, ket sika kumaapo ti may panayag. Itinagan na Jesus, dito iti kidaw mi. Amen. Ti subtopic tayo kakabsat ka dito tema tayo strength to the goal, kuna na to, iso dito'y panagtaray asi pipingit nga agturong iti kalat. Yaya kuna na ito nga si pipingat kakabsat, dadya napapati, saan nga madis-distract, weno saan nga mais-istorbo, weno saan nga pa-istorbo, data iti napingat, data saan nga pataktak, dadya iti napingat kakabsat, nga agturong, iti kalat, dito yung kalat, kung ito, hanga kalat, hanga dati basura. Sa Tagalog kasi kalat Mr. Arin. Hindi yung kalat. Kalat, dati gunguna. Kakabsat dito. Dati gunguna, kakabsat nga. Dito yung kalat, kung nga agturong iti kalat, tandaan tayo, kakabsat. Dito yung gunguna, kakabsat nga, napakahalaga. Uno gunguna nga saan nga agkupas. Adda dagiti gunguna
Kakabsat nga pakinabang kanya tayo, lalo yung mga blessing yung sinasabi natin. Minsan sinasabi natin nyo, kakabsat nga gunguna. Pero di gajay kakabsat nga gunguna kat agpasar, agkupas, uno agropsa. Wen nakagunguna tayo man iti kwarta, pero mamaya mawawala na yan eh. Magagasto na yan eh. Minsan adda digito gunguna nga para itilasag tayo, pero makaraan lang ng ilang araw, mamaya mawala, mapukaw detan eh, mawawala. Ngayon dito ibaga na ito'y kakabsat nga dapat nga turungan tayo nga kalat, dito dijay saan nga agropsa. Dito dijay saan nga agpatingga, agnanayon dito'y kakabsat isuda tayo na ibagak, tatay nga, biyag nga saan ka nga matay idtuiton. Biyag nga saan kan nga agproblema. Biyagen ko na nakakabsat nga saan kan nga may initan. Awanen iti riribok ko na. Ito'y kasla dati ibagbaga kakabsat iti kanta, kakabsat isang silip sa langit. Wala nang, anya di ko na nakabsat isang silip sa langit. Sa langit, walang krimen. Di ba? Kakabsat. Sa langit wala nang masama. Kuna na diyay, awanen ti agrigat, awanen ti madagdagsinan, awanen ti riribok. Kakabsat. Diyay ti bagbaga na kakabsat, nga gunguna, nga dapat kakabsat nga gol tayo, nga saan nga agkupas. Kaya't tay kadi kakabsat iti gunguna nga saan nga agpatingga. Baka sa unak nga sao dito, daldal ako ng daldal dito. Hindi naman pala tayo papayag, kakabsat. DJ gunguna, kakabsat, nga saan nga grupsa. Pero alam ko, lahat tayo, agree tayo, doon kakabsat, sa pakinabang, nakakabsat, nga saan nga agkupas. Kakabsat. So DJ kakabsat iti, kalimutan ko yung Bible ko, pakiabot nga. Hindi pa, takbra, thank you, brad, ha? Maglagi din, tadadig ito yung nagwapo ko, kabsat nga mababa, oh. Stroke ko lang, brad, diya. Ispeho kan tulatan. Filipos, kakabsat, anong sabi sa Filipos, chapter 3? Maiksi lang, kakabsat, yung pag-aaral natin. Hindi ito matagal. Yan. Filipos chapter 3 verse 14. Ang sabi ni Apostol Pablo, agtarayak asipipingit, ngagturong iti kalat. So, dati na ba katay kamsat, dati napingit, dati kunak, saan nga pa istorbo, wano napapati, saan nga pa distract, saan nga pa igawgawid. Saan nga dati isabit-sabit na, isingit-singit na, saan nga kasjay. Data kakabsat iti moto na Apostol Pablo, agtarayak nga sipipinget nga agturong iti kalat. Maipoong ti gunguna. Kuna nato'y kabsat tinatanok nga panangawis ti Diyos gapo ken Kristo Jesus. So kakabsat, kaya topic tayo, panagtaray asipipingit nga agturong iti kalat. Ket awanin kakabsat iti kapapatgan nga aramiden nga dapat kakabsat nga alistuan tayo nga aramiden. Awanin. Wala nang kuna nato kakabsat, wala nang pinakamahalagang gawin na dapat nating minamadaling gawin, kundi ang pagkukumpuni at pagpapatatag ng buhay espiritual. Awanin ti kapapatgan ko na nga aramidin tayo, nga alistuan nga aramidin no, saan nga di jay panang tarimaan. Kuna nagyay kakabsat, kin panang palagda, panang papigsa. Dito'y kuna nakabsat, espiritual nga biyag. Dito'y kararwa tayo. Awanin ti kapapatgan nga aramidin nga isagana tayo.
Kung saan, kakabsat, nga di panang tarimaan tayo. Kakabsat. Adupay iti matarimaan kanya tayo. Adupay uray siyak, kakabsat, adupay iti tarimaanok. Yan. Ngakas imbaga ni Apostol Pablo, saan nakun hankun pay nga nagunod kunana. Amen. Hangko pay nga nagunod kunana ngem ti aramidik agtarayak. Kunana jay paspasak ti agtarimaan. Adu pa iti matarimaan kanya tayo. Agree kay kadi kakabsat nga adu pa lang ti matarimaan kanya tayo. Amen? Oh, amen. Nalalawag kakabsat nga adu pa iti matarimaan tayo. Kitno adu pa iti tarimaanin ket adda tayon kakabsat kadi part nga maudi iti millennium anya nga rod ti arami din tayo. Magna agtaray. 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 Pardasan. Isungarot kakabsat ibaga na nga panagtaray. Taapay. Damangkamat kanya tayo. Damangkamat kanya tayo. Kahit nung saan tayo nga matarayan kakabsat, makamatan na tayo. Amen. Isungarod nga, hindi nagpara di LTO, pinarakas ta di LTO di nakamotor. Kakabsat, han na kasi nardingan, inderdiretsyo na. Kinamat di LTO. Hindi nakamatan na. Apay nga pinara ka, una nagathang ka nagsardeng. It sikaman sir, iti makamat, no hang sikaman sir, iti makamat, no, saan ka nga agtaray. Sikaman, ti kamat-kamatin daw, kita man, no hanggang agtaray. DJ ti rason na, kakabsat. Kasi agay DJ tiniliw na. Yan. Ay, sikaman sir mo't iti makamat, no hanggang nga agtaray. Sikaman mo't sir, ti kamatag, imposible nga hanggang katumaray. Kunana, DJ agay, na kudkudlatan di LTO. Kudkudlatan ti ulo na. Iso nga, ti ibang baga kakabsat iti Biblia, si kay tinang ibaga tatay, hangasyak, inagrian nyo, inwun nyo, nga adu pa iti tarimaanin tayo. Amen. Amen ka di. DJ saan nga agamen, siguro natarimaan nan. Mas nga nalalaingam ni Pablo. Ni Pablo, kakabsat, great apostle, kunana, jak ibaga nga nagunod kon. Kunana. Ngem ta aramidik kunana, magna, agtaray na kunana, kapsat, baring. Tignan mo, han nakakapsat nga piniryudan, tapno, no di kiti baring. So, ipanpanag na, kakapsat nga, adu palang ti matarimaan. Kanya tayo. Uray siyak nga rod, kakapsat, han ko nga may libak. Hangko nga may libakan iti bagik, hangko nga maulbudan. Mabalin nga maulbudan kayo, tahantay nga agkakabalay. Amen. Mabalin nga may libagan kayo. Mabalin nga maplastikan kayo, tahantay nga agkakabalay. Ngayon no, padasin tayo kakabsat, agkakabalay, ure lang siguro makadomingo, matakwatam, kakabsat, nga adlagayan pa'y kurang. Amen. Agree ba tayo? Palakpakam tabagin. Adubay kakabsat tayo matarimaan, nakamamak nga rin eh. Kakabsat eh, kit isuda ito ti ibagana, kunanan ito kakabsat nga paspasan, nga itibiyag tayo nga na espirituan, kunan nakakabsat. Kat daytoy kunan nakakabsat, iti kasapulan nga opuraan tayo nga paspas nga aksyon ta arami din tayo. Napaspas panagapura kakabsat ken alis to nga aksyon ti dapat kakabsat nga arami din tayo. Minsan nga rod hangko natengel iti bagik minsan. Ngem Christian na kon.
Na paano nagpatarimaan? Patarimaan nakman, kunana takasapulak unay dayto yung kunana nga motor, dito yung kapagsakayan, kunana kit inaldaw-aldaw o sarap. Kit kayam nga ta, aging gana into no bigat. Win, kunana. Kayak aging gana nga bigat. Kinamlama, kamsat nga kalpasan iti may sangal daw, nalpas nan di pang ko impaubra. Tadi jay titulagan me. Yan, sige. Batugak dayta no manu dati ibagam nga presyo na. Wano bayadak tid ko. Kunak, basta ibagam lagi di nga matarimaan mo aging gana bigat. Wen kunana, nagsubli, nakti kabigatan na, kakabsat, at dadjay pala nga nakatenga, di jay patarimaan ko. Ay, naalak ati nagnervyos. Kakabsat, imbagam ko na. Ibagam nga intunubigat, matarimaan ang ultimo ora, magayam, tagayam ti inaramid na, nagtanggap. Awanid, nayaw-yawen kakabsat na ipaapurak nga aramidin. Yan, kakabsat. Nakasarak kakabsat kanyak, iti sao. Yan. Iti Diyos nga ta kakabsat nga mang patpatarimaan kakabsat kanya, ta nakadado iti matarimaan. Kat lalo kakabsat ta adda tayon kakabsat iti mauding nga parte iti millennium. Kakabsat. Naragsak nga ta iti Diyos. Amen. Iti Diyos kakabsat iti mga paapurakan niya tayo. Nga dapat kakabsat matarimaan tayo. When agree tayo nga adu pa iti matarimaan. Adu lang nga rudan iti matarimaan. Tapos kakabsat hantay pala nga pardasan. Ay, awanin kabsat Nganganin kung natay naadal tayo nga nganganin malukatan kakabsat ni Satanas. Nalpasin kakabsat iti 1,000 years ngangani agpasarin ngangani agngudon. Kakabsat nganganin panangibutin kakabsat iti Diyos ni Satanas kakabsat. Tapos kakabsat ni hantay pa'y nakatartarimaan. Kit no madamata ito pala kakabsat nga agkumkumpuni uno agtartarimaan ket addatan ni Satanas awaning kabsat lalo ngantay nga makatarimaanen. Nakapopok, nakabalot pa lang ni Satanas kakabsat marigatan tay ka agtarimaan pay di lalunton kakabsat no ibatan iti Diyos ni Satanas. Lalunton kakabsat. Taaddan isuna kakabsat nga personal. Kakabsat. Isunan ton kakabsat iti talaga nga agtignay kin agtarabaho. Isu nga rod. Panagtaray kuna nga si pipinget nga agturong kakabsat iti kalat. Kat daytoy kuna nakakabsat panang tarimaan ken panang kumpuni kuna nakabsat ken panang papigsa daytoy kararwa tayo uno buhay espiritual. Ken kasapulan kunanad to'y kapsat nga apurahan. Ken mabilisyan nga aksyon. Ket kunanad to'y kapsat, kukulangin tayo ng panahon para ayusin ang buhay espiritual. Kung hanggang ngayon, sa mundo pa rin tayong nakatuon. Ay, DJ gayam kakabsat, iti kasla kontrobersyal na. Kurangan tayo kunana, ito'y kakabsat, iti panawin, nga mangtarimaan na ito'y buhay espiritual tayo, no aging ganat ta, kunana, kat lubong palaing kunana kakabsat, iti, kada dyan di ka panunutan tayo, kakabsat, adayan ti puso tayo, lubong pa lang, nakadaldelikado, kakabsat. Agpaiso kakabsat ka di, kurangan na tayo ka di, iti panawin, iti tiyempo, no iti nakapokus mo't kabsat mo no nakatuon kanya tayo, kut dahil iti mo't laing lubong, nga adda kanya tayo. Talaga ang kurangan tayo.
iti tiyempo tayo gamangsango, kakabsat ka tayo kararuwa tayo. Iti Filipos chapter 3, basahin tayo. Iti Filipos chapter 3, so dati ko madya Bible ni Sister Prisingkit nagmayat nga basahin nalawlawag diya hindi kakabsat King James Version, yung Bible natin, malalim ang pagkakwan dito. Iti Filipos chapter 3, kitain kabsat, iti agbalin nga danger na, iti nakatuon kakabsat kanya tayo, iti panawon, iti panagsagana, iti nakatuon kanya tayo kabsat, panagsagana iti lubong, para iti physical, ito yung danger. Yan. Basahin kinti nalawlawag. Agtungpal danto, kabsat Filipos chapter 3 verse 19. Agtungpal danto, ijay impyerno kunana. Agtungpal danto, ijay impyerno. Ibilang dangamin, nga Diyos da, dagiti paggartiman ti bagida. Natuito kanu kakabsat iti papananda? Natuito kanu kakabsat iti pagtungpalanda, ijay? Impyerno. Ang siyang sakti ng ibaga, kakabsat da ito. Ti Diyos iti ng ibaga. Ti pagtungpalan danto, ijay impyerno, una na jay, ibilang dangamin, dahito iti makagapo, no apan nga impyerno, ti pagtungpalan da. Ngamin, ibilang dangamin, at ti Diyos da, ti pagserserbyan da, sursurutin da, una na, dagiti paggartiman iti biyag da. Iti laman, ngunubuksit da, iti suti kaslapan na ka Diyos da. Kakabsat, pagpalangkwad da, dagiti rebeng da kuma, ket di nga ibain. Nakasla pagpangas da pa, ay lalo ta, nimbaglakit din ta, nasiglat na, nimbaglakit din ta, nadarogas ko. Ayan, imbes nga ibain mo kuma. Kasi di dyan Pagpalangguad da dagiti rembeng da kumakit di nga ibain. Ket dagiti laeng na inlubungan nga banag. Ti panunutin da. No, data kakapsatlatan ti panunutin tayo. Kalpasan iti nakaborn again mo. Kakabsat. Nya ti imbaga na. Ang kasyakti ng ibaga. Kakabsat. Nakadadaal, wano impyerno ti papanan, kunanadyay. Dito'y kakabsat iti imbagana. Isungarod nga ti dapat maborn again yung Colossus chapter 3 verse 1 and 3. Nupudno kunana kakabsat, ngunay kanunong kayo, kunana nga natay ken Kristo, ngunay kanunong iti panagungar ni Kristo, naborn again na Christian. Kaya saritan, spiritual kan nga tao, na espirituan tayon, nga tao kakabsat, dapat ti panunot mo kit espiritual kunana. Kabsat, panagpanpanunot ti espiritual, panunutin nyo kunana, nagijay banbanag ijay nga to kunana, nga iso ti ayan ni Kristo. Diyan ti panunutin mo kunana kakabsat, diyan ti plan mo. Diyan ti ambisyon na mo, diyan ti goal mo kunana kabsat. Unless ka na Christian iti tao. Doon na yung isip mo. Saan mo nga panunutin dagiti banbanag dito ibaba, no dikit digiti banbanag ijay nga to. Kasi, kakabsat, merong danger ng ibagbagana. Natibagana ko na nato yung kabsat, may isagmak da, wano impyerno ti pagtungpalan da, dagitoy. Kuna na jay. So nga, sublianak, kakabsat, dagiti topic tayo. Panagtaray nga si pipingit nga agturong itikalat. Panagtaray sa Tagalog kakabsat ket pagtumulin. Yan, pagtumulin. Panagtaray kakabsat dijay panagpardas, panagalisto, panagpaspas, wenno panagapura. Dayta kakabsat iti panagtaray. So ano ibagam iti may nga tao agtaray ka, paspasam, anak, sitain di lutuan. Amen. Agangutin So nga agtaray ka, nadadailan,
Naksutan di lutwam. Di ba agtaray no ka? Takamakaman na di jay madadael. Adda maperdin eh. Adda masacrifice. So agtaray ka. So nga minsan, Brad, agtaray ka. Nagrigat mapataray ni Adrian. Brad, agtaray ka. Una. Apay nga taga nakarigrigat nga agtaray ni Adrian. Taray ka, Brad. Iya. Agtaray ka. Ti agtaray sa bali, ti magnakin agtaray, tandaanan tayo. Amen. Ti agtaray, anya ti baktaktayan, panagdardaras. Tapos hantay nga agdaras. Yan. Kaslawan duman, agtaray ka tanaw, uram di balayon. Imposible nga hangka palagat umaray ka kapsat no maururam tabalayin. Imposible ka saan mo nga masursurot at umaray. Amen. Unuhaan, adamang kamat king ka nga ipaugsada ka, imposible. Kakabsat nga saan mo nga mapraktis kin masursurot agtaray. Kakabsat no adamang kamat king ka. Ni Satanas, timangkam kamat kanya tayo. Kakabsat, hard target, iti may sa Kristiyano kin Satanas, tandaanam data. Wait, tandaanan tayo. Apay brat, kuna tayo nga talaga nga syakti hard target ni Satanas, tadati, gayim mo, friend mo, best friend mo, tapos kakabsat, nakilalam ni Kristo, in-break mo isuna, masakit sa kanya yon. Amen. Kakabsat, nasakit kanya na diye, basta latan, kinalasamon nga, slawan tigap-gapo na, in-break mo, ay, lintik na walang ganti, kung nanano ka. Amen. Iso nga talaga, kakabsat tatatayin break mo kakabsat ni Kristo. Tandaan ang data. Hindi bakat tayo. Di sobrang agura na, lintik lang ang walang ganti sa'yo, brother. Una na. Lintik lang ang walang ganti sa'yo. Talaga, kakabsat nga, kamat-kamatin na tayo. Kakabsat. Iso nga te kasapulan, yan tangay adda nakaambang, kakabsat nga oras na napalubusan data, nga isu kakabsat iti mangipaog sa kanya tayo, paspasamay, tagtarimaan. Kakabsat, iyapura tayo mo't kakabsat, kapapigsain, kin patatagan, kakabsat, daytoy akin uneg nga kinatao tayo, data emosyon tayo, palagdaom data. Amen. Dato'y nakom tayo, dato'y kararuwa tayo, palagdaan tayo data. Kinkastamet kakabsat, tabat ibunga tayo, tibunga ti Espiritu Santo. Ita. Tapos nakakakabsat, nakakontento tayo, pakuya-kuya-kuy tayo dita, kakabsat, nga kaslaawan manlaay, kakabsat, ti sagsaganaan tayo, kat haang kapay nakatarimaan, apay, may bagam ka din, kakabsat, nga naibungam ka di aminin, the fruit of the Holy Spirit. Amen. Uray langin yung kakabsat, DJ Love, kit marigrigatan mo pa'y kakabsat hanggang nga makabubunin. DJ Love taapay. Yan, nabalagan nga basol na, natawunan nga basol na, nakalipas pa'y may isang dekada nga basol na, naging ganataham mo palang napakawan, pambihira ka naman. Amen. DJ Love, nagrigat nga aramiden. Nagrigat kakabsat nga pagtalay na iden. Uray lang DJ Maysan. DJ kuna nakakabsat kan kanayon nga rago kuna na jay. Awal lang tinaputputam, awal lang tinayawat king ka. Pulos hangka pulos mapaisumay. Amen. Yan. Natunday lang, na-delay lang kabsat jay mapadala. Awan pulos ragragsak man. Amen. Kahit kuna na jay rag-o, kahit nasaritain, negative. Kuna na jay kakabsat. Madiman, kakabsat, idumten kanya tayo, always rag-o. Amen. Sa tela na isim, no, damay paigam. No, damay karga, na isim tayo. Into no awaning kakabsat, tinagyan niya bitaka Handa mga kaiska, huwag mo akong kausapin. Masama. Andiyan, kamsat. At dati moody tayo. Hantay mapagtalinaid ka, kamsat. Hindi fruit, nagrigat tayo.
Oh, tapos nakakamkampante tayo. Una ibagat, saka na lang, malayo pa. Amen. Malayo pa yan. Imbag ako makakapsat no ibaga nakakapsat iti apo. Oh, into no 2027, parwarik to ni Satanas, kasi kat iti apo kahan. Nandiyan na yung salita ng Panginoon. Napakalinaw, napakaliwanag ng salita ng Panginoon. Una nakapsat, umpisa na. Una na. Amen. O tapos sabihin mo, malayo pa. Mas magaling ka pa kaysa sa Diyos. Nakapsat. Into nukwalatan, adda. Makauli kanto pa ijay balay nga agtuktok, kakabsat, nga agi puwerte itigalba no nakapigpig sa databagyo nga umayin, aglalo no umpok. Makayam ka di pa ito umuli, ijay nga ito nga mapan agilansalan sa haanin. Saan mo nga mabalinan, saan mo nga makaya, kakabsat. Ket dedi rason mo, kakabsat, awan mo't iti bagyo, into nukwalatan, madama, idi madama ko na awanin. Kasta kakabsat detoy. Kung kailan maluwag pa, panahon mo na yan. Dahil kakabsat nga tyensa, minsan lang dumating sa buhay natin yan. Kapag pinakawalan ang Diyos ni Satanas, ibig bumang sabihin, huhuliin uli ng 1,000 years? Ay, hindi ka. Kakabsat. Tapnulaing adda tiyensam. Dahil tyensa nga, iti apuking ka, manutawon mo kakabsat nga nagbiag dito idaga, nakapapawot nga tyensa, hamoy naramid. Tapos, into no kakabsat, papalok atanin, ag-request ka, hindi apo, Lord, one more chance. Hindi ganun ang Diyos, kakabsat. Nga bawin na kakabsat, dahil sa una, panpanek na ka lang iti Biblia, nga amin ti sao ti Diyos kakabsat, ket matungpal ken maaramid. Kasjay kakabsat iti Diyos. So, panagtaray, kuna nadto'y kakabsat, mabilisan wenno apurahan. Isuday ito iti jay panawen, wenno tiyempo iti milenyo. Dahito kakabsat, panagtaray, wenno kakabsat panagapurahan. Isuday ito kunana yung tan ng milenyo. Nga tengtenglen pa lang iti Diyos, ti pwersa ni Satanas. Dahil panagapurakin, panagalisto, kabsat, dahil iti panawon iti milenyo. Alam na natin yung salitang milenyo. Kakabsat. Dahil iti panawon nga tengtenglen pa lang kakabsat iti Diyos, ti pwersa ni Satanas. Kasla, kumbaga, tengtenglen iti Diyos, iti leon. Ay, wala na kasi dyan eh. Yan. Kumbaga, kakabsat, tengtenglen pa lang kakabsat, iti Diyos, iti leon. Dahil nakita tayo iti Domingo. Ket ibagbaga na kanya tayo habang kakabsat nga tengtenglen na, dahil ta leon, wano dragon. Ibagbaga iti apo, habang nga tengtenglen, tumaktaray kan. Tumakbo ka na. Di jay ti ibagbaga na kakabsat. Di jay ti idandanon na kakabsat nga mensahe, habang nga tengtenglen ko na katata 1,000 years, malapit na kakabsat data, at datay kada jay part nga maudin, kada kakabsat 1,000 years, ket data nga panawon tengtenglen na, kuna nakabsat, ang taray kan, takbo na, paspasan, agapura ka. DJ kakabsat iti bagbagana. Tano palubos, tano kakabsat, palubosak daytoy kuna iti apo, tano palubosak daytoy, ay kuna nakakabsat, baka awan ti matida, no palubusan iti apo. Iso nga habang kuna nakakabsat, nga nged-nged-ngedan na palang, tengtenglen na palang, katagan nganik ibatanay, paspasan kuna na, tano inibatak daytoy, natural kuna na, baka wanti ibati ni Satanas. Hantay nga makaya, kakabsat. Ni Satanas. Iso nga kakabsat, di jay, bilisan, kuna na to, bilisan, agtaray, wenno, itaray.
Kakabsat. Ras, urgent, hurry up. Di kakabsat, iti, bilisan. Ketapno makataray. Yan, kakabsat, in-note ko dito Ketapno makataray, iti napaspas. Agpokos, yen tigol. Haan ko na nato'y kakabsat, nga iti anyaman. Sino man, diretso lang, wag tumingin sa sino o ano paman. Yan. Ketapno makataray ko na natoy, iti napaspas,ag-focus ka. Pukusan tayo. DJ goal tayo. Padasim nga pukusan ka kabsat, dito obraom. Alistom nga maaramid, alistom nga matarimaan, no iraprapin mo lang. Yan. Tarimaan ay mata, tukol sardeng mo ito man Ad-ado di pa nang isardeng mo, di pa nang itaraan mo. Matarimaan nga tanga na pardas, saan? Taapay, saan mo nga pukpukusan? Ketapno kuna na makataray, itinapardas, pukusam kaday tanga gol. Kuna na jay. Iso nga, kanya may kakabsat nga, mapadpadasan may agdra-drive. Aglalo no long distance. At na minsan, di gijay kaabay may, when no kakadwa ming agsakay nga makulit. Apay ibagak nga makulit. Siyempre di jay pasahero, awal na di na makitkita. Nagmayat di jay. Kung kuna na. Abang nga, dadyan ti tawa. Nagmayat ka di jay nga masetas. Kung kuna na jay. Apo, nyamo di dyan, kita ma. Kung kuna na ano ka Kagurak ti kas jay. Nakamsat nga isaksakay. Aglalo no madamarak nga agdra-drive. Kit saan ko nga patulan, kakabsat ni anyaman nga ibagbaga na nga nakamaymay at unong nakapinpintas, unong na ipadpaduma. Ta oras no saan ko nga pinukusan kakabsat na dyan idra-drive ko. Kit talyawak aming nga kayat na ipatalyaw kanyak, anya mapasamak. Anya? Gracia? Disgracia, hanga gracia. Disgracia. Iso nga, no, saksakay kakabsat ni Sister Sop no kanyak, kitam di dyan anak mga distorbon. Mo man nga tila iparang-parang mo kanyak. Aglalo ta dito, ayan dagat, mali ko. Yan. Nada kami dyan, mali ko, Sister Prising, kawala di dinay, tudo Yan, kita man open man dito yung akuan na park ni nagmayat, kung kuna na kanyak. Apo no, drive ka dyan, mali ko, ang kalakakapsat makaturturugan. Dapat riingam ti bagbagim no, da ka dyan, amo ni Sister Prising data. Yan, kinuray ni Nenit, amo na data, hindi nagna kami kakapsat dyan, mali ko, talaga, liko-liko. Hindi sumalog kami, lahat si sarding mo kuna na apay, agsarwan ako muna. At makulog-kulogin Laki sarding mo man kunana. Apay ko nakawalag sarwana ko. Dati pagdaksan na, taham mo kaming kayat na agbibiyahe. Ikaw na kanya na. Kasi nga kamsathan ko kayat, di jag tal-tal na, di jag talangkyaw nga talangkyaw. Kit amo yung kakamsat, at minsan papangko di Bicol. Inayong ko dito, kakamsat. Napangkam di Bicol, nagsakay na kiti alas 5, iti parbango nagpabicol. Diyan kami di expressway, South Expressway, Sister Norma, doon sa malapit doon sa Laguna na. Talyaw na di driver. Apay nga namuna ta adanak yan ti likudan na, yan ti nagtugawak. Awal na ti di na nga talyawan, kaya nakapaspas ti pataray na. Nakapaspas, at dapay sarsarunuan, nagkaputa sa balik, katatalyaw na. Naigolpay na nga na friend, naikas dyan na tilugan. Amuyo tinamayak na panak dyan likudan. Ang oray naman pandi, disgrasya kunak, lalablabit kay medyo, danak dyan likod kunak. Talyaw nga talyaw. Yan. Siyak iti madanagan. Hangkay kadi kakabsat madanagan. No hantay nga pukusan kakabsat nga tarimaan ti spiritual tayo, madandanagan na. Kakabsat.
Siyak mambrat kita awang malang dadanaga. Makakunayo. Baka hangga concern takararwang. Baka hamo kay lalaan takararwang kamsat. Tandaan am ti kararwa kakamsat. Awan ti mabulod nga kararwa. Hanggang mabaling nga ay bulodik to, ti kararwa ni Sister Grace into no umuna. Hanggang mabaling nga kasjay. May salang kakamsat iti kararwa ngayon iti apo data. Kat data ka may sa paalagaam. Papigsaam, tarimaanam. Kakamsat, taday tayo ti sumangon yan ti apo kakamsat. So nga pardasan tayo. Kakamsat. Habang kuna nakamsat nga tengtenglen pa lang kakamsat iti apo kuna na ni Satanas. Ang taraykan. Ano oras na ibadak da ito kuna na ay siyerto ahanang itida. So nga ti pa nagtaray nga kuna katay kakamsat. Ras argent immediately. Hurry up. Kakamsat. Tapno kuna na ito kakamsat. Makapagtaray tayo iti napaspas, napardas, uno alisto, pukusan tayo, data kapsat nga goal tayo. Hantay kakapsat nga pa-distract, kadagiti anyaman nga banag. Kakapsat. Hantay nga pa-distract, kadagiti anyaman, diretso lang, wag tumingin sa sino o anuman. Saan kay nga kumit kita. Nakamsat. Sungurod nga hanggang nga tumaltalyaw. Nakaing ingat ti instruction iti Diyos kaya asawa ni Lot hanggang ka tumaltalyaw. Una na diyay habang nga agtartaray ka ti kaya nasaritain hamon laglagipon dahi ta madadael dahi ta mapukaw. Ti pukusam kuna na dahi pan nakaisalakan mo. Amoyo kakamsat. No apay kakamsat nga hanan na pukusan kakamsat dahi pan nakaisalakan na. Panunutan na kami di pinanawan na. Minsan kasjay kanya tayo. Kasla kailalaan tayo unay kakabsat dahi ta physical. Kailalaan tayo la unay kakabsat no tayo nga mapagustuhan. Aba kabsat. Agrasi dahi ta. Agkapoy dahi ta. Ure kasanok kapintas na. Kagwapo na dahi ta kabsat ka physical. Agkupas dahi ta. Aglakay. Agbagot ka kakabsat. Agangdud ka. Ure kasanok banglom. Amen. Imno na ang duda, dumigos ka mo ta. Kasjay kakamsat iti physical. Tapos kakamsat, dito di pokpokusan tayo. Kasjay kakamsat, no apay nga nasaan na nga nakunod, iti panakaisalakan na. Kakamsat, gaputahaan na nga pinukusan, kakamsat, di gol na. Kakamsat. So kung diretso lang kakamsat, so nga, no anyaman kakamsat na kita, makikita tayo nga pakadistrakan tayo. Hamo kami nga kikitan pa. Anya kat kakamsat itik imbaga ti Apo. Di Hebrew 12. Si Anto. Tapos ni brother tikit kitam. Ni sister tikit kitam. Malay mo kakamsat nga talagahan na kailalaan takararwana. Iso nga nang iyapura. Kakamsat dahil takararwana kitiyap apura na ta physical na. Hamo nga kikitan. Ano kinitam data kakapsat kit iso tinapanam kapsat ni impyerno. Lord, ni brother ngamin isot tinalyaw ko, ni sister ngamin isot tinalyaw ko, ibagak ka din isot talyawam. Iso ka din nakakabil din ti Hebrew chapter 12. Nga ni kapsat mo titalyawam, hakukat nga ibagan nga ni Kristo titalyawam, ni Kristo itikitam. Hanakan to may salakan data kakapsat tinalyaw mo. Dahita nakatibkulam, kakabsat ka nakaantalaan ti panang tarimaan mo. Adayta kararwam kabsat, hanakan to matulungan kakabsat data no impyerno ti papanam. Yan. Di makatulong laeng king ka habang may buhay kakabsat. Tatabagim, kakabsat iti makatulong palatakan niya tayo. DJ kakabsat iti ibagbagana. Tatan, kuna na toy. Apay nga kasapulan nga magtumulin. Walang detoy. Kapsa. Tay nang rugi tayo. Agapan nga agalas 9. Tay nang rugi tayo. Iso nga alaik kakabsat. Di jay 10:30 nga kwa tayo. Oras tayo. Bakit dapat magtumulin? Apay kunanat ito kabsat nga kasapulan nga paspasan. Apay nga kasapulan. Nga pardasam. Apay nga kasapulan nga apuraan na tayo.
realidad iti tao. Kagura tayo iti madagdagdag. Amen? Kagura tayo kakabsat yung apura. Paspasam! Takarubot aming kakakatuwa mo, da ka palang tagdigdigos. Kagura na, mumtisong ba na, umunakan. Oren na papanin. Agap-apura kayo nga, napapalan nyo, lalo tatata nakapudpudot. Ang hirap kaya maghintay dyan sa labas na umaandar yung sasakyan. Amen? Kaya kung nandiyan kami sa labas, naghihintay doon sa yung mga nandito, paspasan nyo! Kapudpudot! Realidad, hindi tao handa kayo yung madagdagdag. Kagura na ito umaganganat. Amen? Imapay, kakabsat nga, kasapulan iti gumanap. Kasapulan iti madagdag. Ngani nga rudin, kakabsat, aglipas data milinyumin. Ngani mapalubusan yung kakabsat ni Satanas, hamo palang kakabsat kahit iti madagdag. Amen? Sa intuno kas pangarigan, kakabsat, hamo kaya ti madagdagdag, impyerno tinapanam. Wala titim itudtudo. Kung ano yung tinuturo mo, kakabsat, siguro no impyerno papanam, gusto kumamat lang ako, di pa nang dagdagdagdakan niya kakang kanayon. Mabaling ako na tayo. Mayat mo't gayam, di niya maapura ko ma. Yung kagurak namin, di niya maapura. Di niya karangkangan da kak, paiso kabsat. Amuyo kabsat. When karangkangan na tayo iti apo tati makagapo, naudi tayo. Naudi tayon, adu pa iti matarimaan. Adu pa iti makumpuni. Adu pa iti maayos. Kakabsat. Nulugan ko matatapalaeng pilit na iti na, timayat. Madibay di pareno na. Madibay di klats na. Madibay di giya na. At adu pa di hanggang matarimaan niya na, hampay natarimaan. Ganon po tayo. Marami pang aayusin. Minsan nga kahit naririnig natin, naunawaan natin, napakaliwanag, minsan hindi natin naunawaan. Amen? Minsan nagtatanong pa tayo. Di ba? Kahit palaging naririnig, meaning, kakabsat, hindi pa ayos. Hindi pa tayo ayos. Marami pa tayong aayusin. Makakapatid. So nga, apay kunan to'y kabsat, bakit dapat magmatulin? Kunan to'y kabsat. Dahil marami ng kakompetensya ang ating kaluluwa. Ado kunana, ti kabalubalin iti kararwa tayo. Agree ba tayo? Agree ba tayo? Ulitek kabsat, iti saludsod. Bakit dapat magtumulin? Dahil marami ng kakompetensya ang kaluluwa. Amen? Kulang ka mo kakabsat. No apay nga ibagangan to'y kakabsat nga kasapulan, nga pardasan tayo, agapura tayo, marami ng kakompetensya ang kaluluwa. Adun ti kabalubal iti kararwa. Agree na. Malibal lang kanya yung kabsat, no hangkay nga agree. Pero agree ako. Nakadado kakabsat iti kakompetensya iti kararwa tayo. Nakadado kakabsat iti kabalbalubal na. Iti kararwa tayo. Nakadado iti karibribal iti kararwa tayo. Ti Domingo lang ganing kabsat Ti karibal na kakapigsaan kakabsat. Taglalong Domingo itadapon kadi. Kung iti turturungan tayo, dagit yung kakabsat iti kabalubal kakabsat. So nga, sa ating pagtakbo, sa ating pagtakbo, maraming inilalagay ni Satanas, na attractive at seductive sa ating paningin. Olaman. Iintay ka no pa nagtaray kakabsat ti spiritual, nakadado kakabsat ti ikabkabile Satanas nga distractive ti panagkita iti panagdengeg distractive iti laman tayo. Amen. Kadi kakabsat nakadado kakabsat nakalalaing kakabsat ni Satanas. Kaya minsan
Kunana, napapalingon tayo. Yan. Kaya minsan, napapahinto tayo. Kaya minsan, napapatigil tayo. Sino iti kadwak nga agree? Agree tayo kadi. Kakabsat, iso nga minsan, kunanad to'y kakabsat nga napapalingon tayo. Sa bagay, pastor, minsan lang naman. Amen? Brother, sister, minsan lang naman. Ang tanong, gaano kadalas yung minsan? Amen. Di san paminsan. Gaano kadalas ang minsan? 2 beses lang isang buwan. Amen. Ilang buwan yung isang taon? 12 times 2, 24. DJ kakabsat, gaano kadalas ang minsan yung makatamon 24? Hindi na madalas, masansan. Amen. Masansanin. So ngayong bagata nga, minsan lang naman, ay, isaludsod, gaano kadalas yung minsan lang naman? 2 beses lang naman isang buwan. Eh kung doon ka nagkataon, kakabsat, doon ka namatay, doon ka kinuha ng Panginoon, doon sa pagkakasala mo, doon sa minsan lang mangyari, eh doon ka namatay. Eh di napakamalas mo, kakabsat. Nakasaksakit nga parte, iti may isang Christian, Injay. Iso nga, DJ, baganat ito kabsat. So nga nakadado ko na ito iti kabkabil kakabsat ni Satanas na attractive. Kuna nakakabsat ken sedaksyon, kuna na sa ating paningin, sa ating laman, kaya minsan napapalingon, napapahinto at napapatigil. When garod, isang garod nga nagtalyaw di asawa ni Lot. Isang garod nga nagsardeng di asawa ni Lot. Isang garod kakabsat, nagsarimaddeng di asawa ni Lot. Kakabsat, ado ti destructive nga arami din ni Satanas. Nakalalaing ni Satanas, kakabsat, kitain nyo kakabsat na kita CPU. Data, iti may sa kakabsat nga instrument na. Kata CPU, kakabsat. At daamin ta kakabsat nga pang-distract na. Ti makita, ti mangeg, iti marik na, dataamin. Kakabsat, aglalo ata YouTube. Daamin ita. So, ruwan na kakabsat ita, kakabsat nga. Sulisugan. Distraction na ka, i-attract na ka, dadaamin. Kita ni Sister Sang. Di ba? Lapadasin Sister Sang. Kitam? Inadas na eh. Gayam ko na. Dadta, kakabsat. Amin, arami din na. Kakabsat, iso nga, dahita kakabsat, gadget, control lang. Uy, hanyo nga natin, kakabsat, pamuso yan. May salang ti cellphone ko mga kanya tayo, hanyo nga sagduduan, gitalwunhaan. Yun dumada magkit-kitak, sa bali di DJ kakabsat, bulsa na, sa bali pala dyan ti paket tilipod na. Duduma. Sa bali lang kapsat, iduldulin na. Pambira naman kayo, kakabsat. Tandaanan tayo, hanga dagos na kita. Yung nakalalaing ni Satanas, kuna na, agaramid, amin, kapamayan. So, kung inusar na kakabsat dahil tayo, laksid kadagiti lawlaw, kakabsat. Kadagiti kakabsat, saan mo nga makita iti lawlaw. Sa cellphone, kakabsat, makita amin. Amen. Maripar mo amin, maganasan ka karuday. Iso nga minsan, kakabsat. Yung cellphone ko, kung kaluludan, buti na lang may wifi. Yung pala eh. Dada nga na. Imamuyo kabsat. Kung kontrolek. Minsan usarek kakabsat. Di pag usarak. Di gijay kakabsat. Di jay han ko kaya nga maabot. Minsan usarek din ti cellphone. Yan. At dadi jay no kakabsat eh. Yan. Saan nga dakes? Di jay ngem kabsat agan-andad tayo. Wag labis. Wag labis. Alam natin yung salitang labis. Ganyan ang palalo. Kakabsat. Kasapulang kakabsat dijay self-control, self-discipline, and self-denial. Kakabsat.
Sungahan nyo kadi kakabsat mapansin. Kakabsat, kung gaano kabilis lumaganap ang kasamaan. Hanyo kadi mapansin kabsat, kanakalalis to. Yan. Nga agsaknap iti kinadakes. Ti ginamit na kabsat internet ni Satanas Talaga nga dahil kakabsat iti talaga sinakayan na data gadget Nakalalis to na kasursuruan kakabsat iti taong ti kinadakes. Magmula bata. Kita masursuro da kakabsat, nakalalis to da nga ma-influensaan. Ubing pa lang kaya natin agripod. Ubing pa lang kaya natin pumatayin. Amen? Ubing pa lang kaya natin agtakawin. At ada amin nita Kakabsat Ano? O, tignan mo. Yung bata, naunawaan tong sinasabi ko. Si Pia. Kaya Pia, wag labis sa internet. Okay? Wag labis-labis. Yeah. Okay daw ka na. Okay, una na. Kakabsat. Okay ka di, kakabsat? Okay ka di? Sana all. Okay. Wag labis, kakabsat. Adad ta, kakabsat. Ususarin ni Satanas data. Internet. Adamot na imbag, kakabsat ngayon amoyo, mas kakabsat nga sinakayan na data. Nakalalas kin nakadakdakes, nadakes nga mayat. Kakabsat. Data kakabsat gadget. At magmayatan nadta, kakabsat, uray nakadadayo kakabsat de paset ti pamilya, adati sa bali kakabsat ka nasyon, mabalin mo kakapatpatang. Mabalin kay nga agkinkin nita. Kiti nakalalas mo't nga ibunga na data, kakabsat, mabalin kay nga agapa, uray adadjay Amerika. Amen. O, hindi mo tinakalalas. Kinsurwan na kakabsat nga, di jay agaramid iti madi. Surwan na ka nga agaraus datarik na. At dakas jay Surwan na kakabsat nga iaraus na daturik na tayo kadagiti nag-iimas nga makmakan. Apo, nag-iimas ka datan ulo ti baka. Sinain na. Digi jay. Amen. Kitaan nyo. Katawa tayo. Digi jay tumandikit kitan tayo. Kakabsat iso nga minsan agtukar dagita high blood tayo At adi jay mo ti pantay buya-buya. Ay na po, nag-iimas kit din ni ulo ti kun ni baboy muna. Apo, nag-iimas kit din laman loob ka laman dagatin. Di jay mo kaming kakabsat isip-siputan tayo. Di jay mo kaming nakakaapal. Ti pandikit-kitan. Amen. Nakadado ti pakadistrakan dita Nakadado ta kapsat makita tayo nga. No kaya't mo nga kuminis yung mukha mo, ito ang bilhin mo. Yan, nakadado ti kasjay. Amen. Kaya mo ti agpaputaw dito iti katangam. O tignan mo, kakabsat. So nga uray kamsat, nga igatang ko matibugong uno manteka awanin, napanin kati kanya parnelya. Para parnelya. Kakabsat. Amen. So nga di kanya amin, saan nga dakes, kakabsat Saan nga dakes ti agardyod? Wag lang naka-ar-ardyod. Ang ganda guys, kapsat, ngayon dapat limitahan tayo. At nakambalay may napukaw ka kapsat, di kanya para pernalyana. Ala, birok di jay, birok dito. Palubos nga rin, iti apo nga napukaw. Wala, hindi na tawag-tawagan nga nun. Ito yung natin nakalipatak. Diyos ko, kuna na. Tagtagain. Apo, patagainap ka dinunod ito yung nakalipatak. Awan na talaga. Hanggang patagainap iti apo ta talaga ipalubos iti apo kakabsat. Yan, nga na po kaw data. Taminsan kakabya jay sobra kakabsat ka jay sango ti espeho. Hanggang nga maapura. Oy, paspasan kung nanda ka. Wala anak pa'y naka-makeup. Anak pa'y naka-lipstick. Awanin. Apurahan kakabsat iti tarabaho tayo. Yan. Di kakabsat. So nga baganad to'y kakabsat. Nga kastoy ti saantay nga madlaw. Kin mapapuotan kakabsat. Nga arami din kakabsat ni Satanas. So nga dapat nalaing taymot. Well, nalaing taymot kakabsat. Dapat tasirsirip tayo kanya na. Kakabsat no aramatan naman dagitoy. Mas mat kakabsat dapat tasirsirip taymot. Tapno kakabsat. Han na tayo kakabsat nga maisahan kakabsat ni
Satanas. Amo yung kakabsat no apay kakabsat nga talaga nga agreak nga talaga agresibo ni Satanas. Sa Revelation chapter 12 verse 12. Amo na ko na nadya kabsat nga basitan ti panawon na. Alam niya na, alam mo na. Revelation chapter 12 verse 12. Amo na ko na nadya ni Satanas nga basitan ti panawon na. Kakabsat, nadya panawon ko na nakabsat nga ibulid iti Diyos iso na ti lake of fire. Amunan ti panawon na, kakabsat ket gapu din sakit itinakam na kuna na jay, ti balingan na kuna nakabsat nga umay na nga kamat-kamatin nga dadaulen kuna nakabsat dagiti adda tatak ni Jesus kuna na nga Kristiyano. Dagiti adda markana kuna na kakabsat. Di adda Holy Spirit na, dagiti adda dara ni Kristo iti biyag na, dagita kakabsat ti habulen na. So nga kastoy kakabsat iti karungsot na kakabsat. Kinsaan lang nga data, nakasirsirip kakabsat, wise nga talaga ni Satanas at isinasabay ni Satanas kunana ang mga aral na pabor kunana o masarap sa laman. Amen. Ganun siya. Kakabsat, lahat ng paraan. Kakabsat, kadagita sipi, nakadadutag share ti sa udita, ngem kaadwan na nga mangmangag tayo dita, kakabsat nga ang share, kakabsat, iti front ka talaga nga aramidin da, kakabsat blessing doon sa physical. Yan. Dito iti front da, kakabsat. Yan, adal da, nga pabor, kakabsat, dito iti physikalan. Jay, kaya isunga ko na nato'y kabsat, kaya huwag magtaka, kunana, huwag paktakahan. When saan nga sakit tinakam tayo, kunana kakabsat. Nga, kakabsat, ado dagijay saan nga makaanos kuna nakakabsat iti sao ti Dios. Tadayta iti hula wenno prophecy iti Biblia nga ado kakabsat iti saan nga makaanos kakabsat iti sao iti Dios. Handa nga manusan dijay makapakaragkan nga sao iti Dios kuna nadjay. Yen ti 2 Timothy chapter 4, 3 and 4. Nya timbangan nadjay kakabsat 2 Timothy. Ito yung hula ng Biblia eh. Iso nga santay nga agsidsidaaw. Kapsat nga, no, adda dati agsardeng, adda dati sumanuden, adda dati umatrasin, di apay nga tani, brother, kinsisar, hanggang umat makitkitan, hanggang agsidsidaaw, kakabsat. Dahil, hinuhula sa Biblia, prophecy, kakabsat ni Kristo, nga kadagiti mauding al-aldaw ko na handang nga maanusan itinasaya at nga sursuro. Kuna na jay, 2 Timothy chapter 4, 3 and 4. 2 Timothy 4, 3 and 4. Umay to ti aldaw, adidan ton maanusan tinasaya at nga sursuro. Dejay truth, dejay pudno, kapsat, nga sursuro. Dejay makaborn again nga sursuro, handan ton maanusan, no diket, idinto nga adda gagatel kadagiti lapayag da. Mangurnong danto kadagiti manursuro kas mayanugot iti kinagaramugam damet laeng. Ket iyadayudan to dagiti pagdingeg da, iti pudno ket sumyasida amapan kadagiti parparbo nga sarita. Anya di parparbo nga sarita? Digijay kakabsat sa uti Dios nga iti pampaburan na, daytoy physical, daytoy laman tayo. So nga saan da nga maanusan, ito nga taarami din da, kunana, mapandan to kadagiti parparbo, kadagiti parparaupaw. Dayjay, blessing lang iti physical, blessing lang takinruar, blessing lang nga pakinabang diti ruar. Nagmayat nga dinggin, kakabsat. Hindi gayay, kakabsat, iti paraan na. Kakabsat. Nga, pangalilaw, kinmang dadael, kakabsat, kanya tayo. So nga din, Revelation chapter 12, verse 17, kuna na dyan, kapo iti pungtot na, kuna na panakamaten, kuna na. Revelation 12, verse 17. Panakamaten, kuna na dyan, panakamaten, kuna na kapsat, digay adda, kuna na markada, kuna na kapsat, iti dara ni Kristo. So nga mo yung kapsat iti Diyos, no bumasit tayo man, ang kaya nga madanagan. Ang kaya nga sidsidaaw.
kakabsat, ta iti Diyos kakabsat kit, saan nga after kakabsat iti quantity. Tandaanan tayo, iti Diyos saan nga after ti adu. But after the quality. Uray basit no quality, nakalidad. Uray basit no nakalidad. After kakabsat iti Diyos. Amuyo kakabsat iti Egypt. Nga nagyanan kakabsat dagiti Israelites. Milyon da. Kakabsat nga pimanaw. Kakabsat iti Egypt nga mapan iti Kanaan. E mamuyo kakabsat tinaramit iti Diyos ida. Saan nga naiayo iti kaaduda. Hanga naiayo. Agsipod kakabsat. Iti Diyos. Haanda kakabsat nga nakayaywan kin nagragsakan di ipakpakan iti Diyos kanyada nga mana. Ganon ngayon. Kasuyada iti mana. Isu nga ti masuyadan iti mana, kuna na yan ti Exodo, mga latayo iti leader tayo nga mangiturong kanya tayo Ehipto, tapno nagsubli tayo kunada. Kasta kakabsat iti church, gaputahan da kayat kakabsat di nasaya at nasursuro kunana, so di kakabsat pumanaw da. So nga hangtay nga agsidsidaaw, kakabsat tamas kayat iti apo iti basit, no kalidad, no quality, kakabsat. Uremat ado, kakabsat, no saan mo't nga napudno, nakas kadigja Israelite. So nga tinamayan kakabsat iti apo kanyada, kaumadan ti sa uti Diyos, kaumadan ti katotohanan, pinukaw iti Diyos ida. Yan. Pinasag iti Diyos ida. Kasjay kakabsat, digijay kakabsat, kaumada kakabsat iti sao iti apo. Isu nga kakabsat amoyo, iti pudno nga katupa. Yan. Iti pudno kakabsat nga tupa, uno karnero, nakadepende da, nakabasar da kakabsat iti sao ti Diyos, iti pudno nga tupa. Tandaanan tayo. Kakabsat. Ang tupa ko na nakabsat, sa tinig ng Diyos, nakatingin o nakabase. Ang tupa ng Diyos, kung na natin kakabsat, ang totoong tupa, sa Biblia nakatingin o nakabase. Hindi sa leader, hindi sa worker, o sa member, dahil nagkakamali pa yan. Hindi leader, agkamali pa lang. Member, leader, agkamali pa lang. Marami pang kulang kuna nakabsat kadeta nga leader. So nga tipod no nga tupa kuna nakabsat ditoy, DJ timok ti sao ti pagdependyan na. Kitno dayta leader kabsat ket timok iti Dios, DJ truth. Napudno nga sao ti Dios, iti kakabsat romromwar yen ti bibig na dinggom dayta. Ken karamihan ngayon, ang daming worker, ang daming leader, saanin nga Biblia ti pagbasaran, saanin nga sao iti Diyos ti pagbasaran. Amen. No dikit di, kakabsat, tigitoy kakabsat na inlubungan nga pagbasbasaran. So nga tipod no, kunanad to'y kakabsat, di tinag, timok, kakabsat, iti Diyos ti pagbasaran da. John chapter 10, 27. Kuna na dyan kakabsat. Ti karnero kuna na, dingganda ititimot ko kuna na dyan. So kano ti leader kabsat. Ket saan kakabsat nga iti pre-preach na, iad-adal na. Ket saan nga pangkararwa, hamo nga dinggan kakabsat data. Hang nga timok ni Kristo data. Itimok kabsat ni Kristo. Kakabsat, ti paboran na ket kararwa. Kakabsat. Ipudno nga tupa, ti paboran na, kakabsat, kit timog iti Diyos. Timog ni Kristo. John chapter 10, 27. Ti karnerok dinggin na ko na nakabsat, iti timog ko. Ket amok ida. 1 John 2, 19. No apay ko na nakabsat nga dagitoy ket saan da nga manusan, ibagbaga na diyay, kakabsat nga, rumwarda, gapota, sa antay kadwa kunanadta. Basahin nyo na lang. Kayo na lang kabsat ang magbasa. No, apay nga rimwar kabsat deta nga kabsat, lalaki man, o babae man, sister o brother man, natural kakabsat deta, ta,
talaga nga hantay kadwa. Iparangarang iti Apo nga sa antay kadwa. Okay, kakabsat, kas maudi. Bakit dapat kuna na ito'y magmatulin? Dahil malapit nang mawala ang katotohanan. Gapo kuna na kabsat ta. Yan. Dapat Brad, ano? Yan. Bakit dapat magmatulin? Dahil malapit nang mawala ang katotohanan. John 12:35. Kuna na Jacob sa John 12:35. John 12:35. Kinuna nga ron ni Jesus kadakwada, agyan pa itibasit nga aldaw ti silaw kada kayo. Magna kayo, itata adda pay laeng ti silaw kada kayo. Tapno di na kay makamakam. Ti sipnget, kit ti magna iti sipnget, saan na nga mono adino iti papanan na. Bakit kailangan o dapat magpatulin? Dahil kuna na to'y kapsat, malapit nang mawala ang katotohanan. Kuna na jay, magna kayo kuna na taadda palang basit, meron pa pagkakataon, meron pang grace, kapsat nga mangeg tayo iti kinapudno. Dito kakabsat ibagbaga na to'y kakabsat nga kinapudno, dito ibagbaga na to'y nga silaw, iso dito jay sao iti Diyos, kakabsat. Sao iti Diyos nga mayad-adal, kakabsat nga napudno. Dito ibagbaga na to'y nga pagkawala ng ilaw, kakabsat ito'y nga lalantad kunana ng kadiliman. Lalaganap dito ang mga false teachings. Nangijay kakabsat, maling aral. Ito'y nga aglaganap. Amos 8:11. Ipauit ni Jehovah kunana ti bisin dito'y daga, nga saan nga bisin ti tinapay kunana jay, no di ti bisin ti panagdengeg iti sao iti Dios. Malapit na yan. Malapit na yan. Wala nang kakabsat mangangaral ng katotohanan, puro kasinungalingan na. Kakabsat. Isu nga, habang kakabsat nga adda pa'y panawen, dayta ti apuraan tayo, paspasan tayo, ti agurnong, agimbak, punuan tayo nga punuan ang tamang aral sa ating puso at isipan para walang mabakante kung makarinig tayo man ng maling aral, hindi napapasok kasi siksik na tayo sa tamang aral. So nga paspasan tayo, di kakabsat, dayta ti apuraan tayo. So nga din di Romans 13 verse 11, DJ kuna na iti oras ken panawen nga panagriing titurog kuna na. Panagapurang kuna na kabsat. DJ ti ibagana, tapay. Old Testament nandyan na yan. Yung mali, kinagawang tama. Sa Isaiah chapter 5 verse 20, kuna na di kabsat, tinapait. Kuna na di, pagbalinanda nga nasamit. Isaiah chapter 5 verse 20. Ginaimbag kuna na Jacob sa pagbalinanda nga dakes. Ijay, ganito kasama. Kastoy kakabsat. Iti kasipnget. Yan. Kalidim. Kakabsat kadagitoy nga panawen. So ati bagbaga tayo nukan kabsat ka. Dark ages. Kuna na jay. Panawen kakabsat iti kinasipnget. Kaya dito ibagbaga na to'y wala na kakabsat de lawag. Kaya nasaritain, mapukaw kakabsat iti truth. Ita. Mapukaw de gusto nga aral. Ket ti may sukat, maling aral. Ket no maling aral ang iyong natanggap, maling kakabsat buhay ang lalabas sa atin. Maling aral, maling pamumuhay dahil kakabsat. Isu ti kakabsat na iyadal kinaisuro kakabsat kanya. Isu nga, wag nating hasahan laging nandyan yung nagtuturo sa atin. Not, kakabsat. Isu nga, wag nating asahan laging nandyan yung nagtuturo sa atin. Yung nagpapapalala sa atin. Yung nananaway sa atin. Sanayin na natin na gawing ito sa ating sariling kaluluwa. Panahon na, una na ito'y kapsat, para sikapin natin magpakahinog.
hantay nga isanay, kakabsat nga kanayon, unho asahan tayo, kakabsat, dagiti mangisursuro kanya tayo. Tandaanan tayo, sursuruan tayo nga, kasla kakabsat, pumigsa tayo, kakabsat nga, uray awan timang palpalagip kanya tayo. Sursuruan tayo di jay. Antay sanayin kakabsat nga, mga ayab tayo iti tao, brother o sister dita, kakabsat, hantay nga iruam di kasjay. Okay, hantay nga iruam. Di problema jay, naamak pa yun no awanda. Di jay naamak pa yun no kakabsat no handa nga makaumay. Tahantay mo't nga agkakabalay. Adu mo ti turungan iti tunggal may sa kakabsat kanya tayo, ken adu mo ti agkasapulan nga saan lang nga datayo. Iso ka isanay tayo kuma, kakabsat, nga, hantay nga sanayin kakabsat, nga addakan kanayon kakabsat, nga mangpapig sa kanya tayo, no dikit di, bukodan tayo kakabsat, papig sa Hebrew chapter 5, 12-14, kilala natin yung verse na yan. Imbes nga da kayo ti manursuro ko na, nang nagbalin kayo maning nga ubingan ko na nadyay. Kakabsat. So nga kas pa naglipas kakabsat, mga kapatid, nasa huling araw na tayo, na ang kapangyarihan at pwersa ni Satanas ay palakas ng palakas, pasama ng pasama, patindi ng patindi. At deto'y ko na nakakabsat, ito yung humahabol sa ating buhay espiritual. Nakakabsat, iso dito timang kamkamat kanya tayo, so dapat paspasan tayo, agapura tayo, kunan at kakabsat, papigsa nga papigsa isuna, padakas ka padakas, ken pakaro nga pakaro. Ket kunan na kakabsat, dayto timang kamkamat kanya tayo, no saan tayong nga tarayan. Ngayon, kung hindi natin bilisan kumilos at maabutan tayo, kakabsat, makamakam na tayo no kakabsat. No hantay nga aggaraw. Antay nga pardasan, maabutan na tayo, kakabsat. Isu nga, bilisan. Isu nga, urgent o apurahan ang ating paglalakbay espiritual. At bawat isa, kunan at kakabsat, at bawat isa ay magsisikap para sa kanyang kaluluwa na huwag iasa ito sa iba. Kung nais nating matulad ni Apostol Pablo na masigurado at maabot yung ating kaligtasan. Di pa na kay salakan kabsat, santay unang agpinpindir iti sa bali. Santay unang agpinpindir. Kakabsat, tauray kakabsat, di Diyos usarin iti apo, at damot iya pura na nga tarimaanin na. Amen. Kakabsat. So nga saan tayo nga agpindir? Kitno dayta kakabsat iti pagpindiran tayo, nakadaldalikado. Awangkat iti makita mga kamalinan. Awangkat iti makita mga pagkapsutan nan. Baka amin nga makitam kanya na uray nagkamayat, aduti na arabid na, diya tulatabasit nga na arabid na tikitam no, diya pagpinpindiram. Kit no, diya pagpinpindiram, kakabsat, may raman, kin madali na tayo kakabsat, ni Satanas. So nga, hantayin kakabsat nga iruam. Kakabsat, kaya nga nandyan yung pag-aaral, at dayo Bible study, at dayo gimong, tapno kasta kakabsat, masursuruan, iti tunggal may sa kanya tayo, ano, awanda kakabsat, at pang hugutan nyo, kakabsat, DJ part tayo, aparatos tayo, tapno matarimaan tayo, dahito ikararwa tayo. Naimbagal daw tayo, kakabsat, madaydayaw iti Diyos, salamat Panginoon sa ibinigay mo sa amin, sa maikling pag-aaral Panginoon, binigyan mo kami, Panginoon, ng sapat na lakas, binigyan mo kami, Panginoon, ng payapa sa aming pakikinig, nawa ang salita, Panginoon, ng aming napakinggan ay maging malaking kabuluhan. Dakkel ko maapo ti may na ken may paay apo kanyami, tapno kasta apo kat madagdag kami nga agapura, tapno tarimaanen mi apo, dagiti adupay apo nga tarimaanen itunggal may sa apo kanyami. Ure lang apo dagita kababalin min, ure lang apo dagita ugali min. Lord, kat adupay iti mabalin mi nga tarimaanen. Apo, adupay dagiti pagkapsutan mi. Adupay apo dagiti pagrigatan mi. Apo, badangan na kami. Tulungan na kami, apo. Tapno kasta, apo. Kat matarimaan mi. Dagita, apo, nga dapat pay nga urnusin
Apo, dapat pa'y Apo nga matarimaan Apo kanyami. Kat kadi Apo, ti paay mo kanyami, itdemot Apo kanyami, DJ gagarmi, anup mi, Apo nga agadal ti saom, agbasa iti saom, agdengeg iti saom, kinkang runaan na Apo, no aramiden kintungpalan mi, amok Apo nga iso ti paggapuan, Apo iti pigsami, no aramiden mi, Apo dagiti bilbilin mo. Lord kunam, no aramiden mi kintungpalan mi kunam, at danto na imbag nga banag mi, ta dayta iti paraan mo, dayta iti wagas mo Apo, nga makapagbaligi Apo ti spiritual mi. Lord, salamat sa araw na ito, salamat sa aral na ito, at naging blessing Apo, ititunggal may sa Apo kanyami, at sana Panginoon, hindi lang ang iyong salita, Panginoon, ang i-bless mo sa amin, kundi Panginoon, ang pagpapala din sa mga aming physical, DJ salunat mi Apo, DJ pigsami, Apo DJ kirip, akin unang nga kinatao mi, itid mo kadi kanyami Apo, at daman dagiti marikrik nami, at daman dagiti negative, ngayon Apo makapagbaligi kami, gapo kadagiti saom, nga nang ted Apo iti pigsa, iti akin unang mi Apo. Lord, kastamot din Apo ngidawdawat ko, Panginoon, ang mga pangangailangan namin, lalo sa mga para sa physical, sa material, Panginoon, alam namin na kahit hindi namin, Panginoon, hinihingi sa iyo, alam ko, Panginoon, na idadagdag mo sa amin ang pagpapala, Panginoon, spiritual at mapapamaterial. Lord, ganun din, Panginoon, ang aming mga kasambahay, lalo din ang aming mga pamilya, wala man sila dito, Panginoon, malayo man sila, nasa mga online din sa pakikinig, Panginoon, nawa, Panginoon, lahat, pagpalain mo, basbasan mo, ang lahat ng mga kapatiran, at lalong-lalo sa mga spiritual na bagay, Panginoon. Uuwi kami na matagumpay. Uuwi kami, Panginoon, na may galak. Uuwi kami na may pag-asa. Uuwi kami sa kalakasan na ibinigay mo sa amin. Nawa sa kalakasan, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Kalakasan, Panginoon, na hindi lang ilang araw, Panginoon, kundi kalakasan hanggang wakas, o Diyos, na kalakasan na ibigay mo sa amin. At salamat dahil ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagpromesa sa amin na hindi mo kami pababayaan. Panginoon, handa kami nga baybayan, handa kami itong katalawan. Lord, dagito iti dawat may itinaga na Jesus. Amen.